여러분 안녕하십니까? Bonjour à tous. 우리는 지난 시간 오름의 부작용에 대해서 살펴봤습니다. Dans la séance précédente, on a vu sur l'effet secondaire de l'insistance de la raison. 오늘 이 시간에는 이 오름의 부작용과 예방법에 대해서 우리가 배워보도록 하겠습니다. Et cette fois-ci, nous allons apprendre sur l'effet secondaire de l'insistance de la raison et la méthode de prévention. 우리는 오름이 가져주는 결과들 가운데 좋은 것이 하나도 없는데 Parmi les résultats de l'insistance de la raison, il n'y a aucun bon résultat. 사람들은 이 오름을 버릴 줄 모르고 오히려 오름을 가지고 그 마음 안에서 오름을 키워가고 있는 것이 문제인데요. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas abandonner ces raisons et qu'ils élèvent ces raisons dans leur cœur. 오름이 가져주는 결과를 보면 Si nous voyons le résultat de la raison, 연합을 방해했고요. ça dérange la cohésion 또한 이 오름은 분쟁을 유발시켰습니다. et ça déclenche le conflit 또 이 오름이 불행을 불러왔습니다. et la raison appelle la misère. 결국 내가 옳고 내가 잘했다는 이 생각이 연합을 방해하고 분쟁을 일으키는 겁니다. Donc c'est les pensées selon lesquelles j'ai fait du bien et j'ai raison empêchent la cohésion et déclenchent une dispute. 때로 부부 싸움을 했다는 이야기를 우리는 종종 접할 수 있는데요. Des fois nous entendons qu'il y a des disputes entre couples. 아마 목사님들 가운데도 부부 싸움을 종종 하는 분들이 있을 겁니다. Je crois que même parmi les pasteurs, il y a des pasteurs qui disputent entre couples. 여러분들이 남을 가르칠 뿐만 아니라 자신도 가르쳐야 하는데 Ce n'est pas que vous devez juste enseigner les autres, mais vous devez être enseigné de 왜 vous-même 부부 aussi. 싸움이 일어나느냐? Alors pourquoi il y a dispute entre 역시 couples? 오름 때문입니다. Oui, c'est à cause de la raison. 부부 싸움을 할 때 서로의 오름을 주장하는데 C'est parce que chacun a sa propre raison. 만약 자신이 잘못된다는 것을 인정한다면 싸울 이유가 없겠죠. Si par exemple la personne reconnaît sa faute, il n'a pas besoin de se battre. 각자 서로의 오름을 주장하기 때문에 Mais parce que chacun a sa propre raison, 분쟁이 일어나는데 il y a des disputes. 여러분 이 부부가 싸움을 하는 이런 부분에도 사고의 어떤 그 차이에서 오는 부분도 많이 있습니다. Mais sur le point de la dispute, ça provient aussi de la différence de la 남자가 사고하는 방식이 pensée. 있고 여자가 사고하는 방식이 있는데 Il y a la manière de penser au niveau des hommes, il y a la manière de penser au niveau des femmes. 하나님 우리 인간을 창조할 때 남자 여자가 다른 어떤 그런 생각을 각도에서 생각을 하도록 만들어 놓으신 것 같습니다. Donc je crois que Dieu a créé l'homme et la femme afin que nous pensions de différentes manières à un angle différent. C'est pourquoi si un couple devient un, 서로 다른 어떤 그런 남자와 여자의 다른 사고 방식으로 인해서 굉장히 더 큰 좋은 효과를 볼 수 있는데 je crois qu'avec les différentes manières de penser, on peut avoir un bon effet. 오히려 그걸 잘 극복하지 못하고 싸우고 이혼하는 그런 커플들이 많아지고 있습니다. Mais il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à surmonter cela, mais qui disputent et qui divorcent. 남자들은 좀 폭넓게 사고하는 그런 사고 방식이 있고요. Oui, les hommes y réfléchissent largement, 여자들은 세밀하고 깊이 사고하는 그런 사고 방식이 있습니다. mais les femmes ont une méthode de penser en détail et en 부부가 서로 싸움을 profondeur. 한다면 C'est pourquoi lorsqu'un couple se met en dispute, 여러분 여자가 더 유리하다는 사실을 알아야 됩니다. vous devez savoir que les femmes sont plus avantageuses. 혹시 여기 남자분들 많이 계실 텐데요. Je crois qu'il y a beaucoup des hommes ici. 아내를 이기려고 하지 마십시오. N'essayez pas de vaincre votre femme. 결코 아내를 이길 수 없습니다. Vous ne pourrez jamais vaincre votre femme. 서로 부부 싸움을 할 때 Lorsque vous disputez entre 어떤 couples, 한 부분의 문제를 가지고 일을 가지고 싸움을 할 겁니다. vous allez vous battre, vous disputer à cause d'un sujet, à cause d'un 분명히 내가 problème. 옳은 것 같은데 Et le mari se dira, mais j'ai raison. 한참 이야기를 하다 보면 Mais lorsqu'ils sont en train de disputer, 아내가 더 옳은 사람 돼 있고 내가 더 잘못돼 있는 거예요. la femme a raison et le mari a tort. 왜냐하면 Pourquoi? 분명히 최근에 일어난 사건 때문에 서로 다투었는데 Parce qu'ils se disputent à cause d'un fait qui s'est produit il n'y a pas 그 longtemps. 문제만이 아니라 Mais 그 전의 문제. la femme, c'est pas à cause de ce problème, mais le problème précédent et encore précédent. L'autre fois, tu étais comme ça. Et l'autre fois aussi, tu étais comme ça. 남자들은 기억이 안 나는 거예요. Mais les hommes ne se rappellent 진짜 내가 pas. 그랬었나? Mais est-ce que je l'étais vraiment? 근데 여자는 또 다른 사건, 또 다른 사건을 꺼내 놓습니다. Mais la femme expose encore le problème 너 et 당신 encore 결혼하고 le 얼마 안 problème. 됐어도 그러지 않았냐고.
Et après notre mariage, j'avais fait comme ça. 여자들은 좁고 깊이 생각하다 보니까 Oui, puisque la femme réfléchit en profondeur, 무기가 많습니다. ils ont beaucoup des armes. Elles ont beaucoup des armes. 진다는 걸 알아야 됩니다. C'est pourquoi vous devez savoir que les hommes doivent perdre. 어리석은 남자들이 아내를 이겨 먹으려고 합니다. Ce sont les hommes idiots qui veulent gagner les 이기려고 하지 femmes. 말고 Mais n'essayez pas de les vaincre. 잘 하나님 말씀대로 남자가 부모를 떠나 아내와 연합하여 한 몸을 이룰지라고 했는데 Mais selon la parole de Dieu, on a dit que l'homme doit quitter les parents pour être un avec la femme. 연합하는 법을 배워야 됩니다. Vous devez apprendre comment devenir un. 네, 몸만이 아니고 Ce n'est pas seulement le corps, 부부는 서로 마음이 연합돼야 되는데 mais c'est le cœur qui doit être un. 어떻게 연합하고 서로 잘 살 수 있는지. Alors comment vous pouvez vous unir et bien vivre? 예, 부부 싸움을 하는 경우를 보면 Si vous voyez les cas de dispute du couple, 아닌 것 때문에 싸우는 경우가 많이 있습니다. il y a des moments où ils se disputent pour rien. 예, 어떤 사람은 TV를 보다가 부부 싸움을 해 결국 이혼까지 한 사람도 있습니다. Il y a des disputes d'un couple qui se sont disputés à cause de la télévision et ils ont finalement divorcé. 다른 사람에게 이야기하기를 Les autres disent, 왜 싸웠는데 하고 물었을 때 lorsqu'on leur a posé la question pourquoi vous vous êtes 뭐라고 battus, 이야기하기 부끄러울 정도로 때로는 작은 것 때문에 싸우는 경우도 많이 있습니다. il y a beaucoup de cas où ils se disputent à cause des petites choses jusqu'au point où ils ont honte même d'en dire aux 예, gens. 오늘 여러분들에게 특별한 팁을 하나 드리겠습니다. Et aujourd'hui, je vais vous donner un petit 부부가 tip 어떻게 하면 더 잘 지낼 수 있는지. et comment les couples peuvent bien 때로 vivre. 목사님들 가운데도 부부 사이가 안 좋은 경우를 많이 보는데 Je crois que même parmi les pasteurs, il y a des couples qui n'arrivent pas à avoir une bonne relation. Donc, au lieu d'enseigner les 오늘 autres, 시간에 여러분 자신들을 가르치고 je veux que vous vous enseignez 예, 부부 사이에 단절되어져 있는 부분이 회복되어서 화목한 그런 가정을 이루게 되길 바랍니다. que vous rétablissez votre relation entre couple marié qui est corrompu. 예, 부부나 이성 간에 서로 교류를 할 때, 교제를 할 때, Lorsqu'il y a l'échange entre couples ou entre petits amis, 예, 사람들의 마음에 어떤 이상형을 가지고 있는 걸 봅니다. on peut voir que la personne a l'image de la 남자의 personne. 마음에도 이상형이 있고, Donc, dans le cœur de l'homme aussi, il y a l'image de la personne idéale. C'est pareil aussi pour la femme. 그림으로 한번 표현을 해봤습니다. Je l'ai déjà exprimé par l'image. 자, 이 남자의 마음에 어떤 여인의 상이 있고, Dans le cœur de cet homme, il y a l'image de la femme 여자의 idéale. 마음에는 또 다른 남자의 상이 있습니다. Dans le cœur de la femme aussi, il y a l'image de l'homme idéal. 연애를 할 때, Donc, lorsqu'ils 사람들은 그 마음에 맞는 이상형을 찾습니다. sortent ensemble, 근데 막상 ils cherchent 서로 leur 사귀어 서로 사귀어 image 보면 idéale. Mais lorsqu'ils sortent ensemble, 내 눈앞에 있는 사람과 une personne qui est 내 devant 마음의 moi 상과 꼭 맞는 사람은 없습니다. et une personne à ma personne idéale ne concorde pas 그럼 entre 그중에 제일 elles. 맞는 사람을가 선택해서 결혼을 할 겁니다. Mais après, il va chercher quand même la personne qui est plus proche de sa femme 자, idéale pour se 서로 marier. 살아보면 Et lorsqu'ils vivent 남자의 ensemble, 마음에 어떤 이상형을 갖고 있는데 parce que déjà l'homme a un cœur d'une femme idéale, 나와 살고 있는 아내는 다른 모양을 갖고 있는 거예요. mais et il voit que sa femme qui est en train de vivre avec lui est totalement différente de son 여자의 image 마음에도 idéale. 마찬가지입니다. C'est pareil aussi dans le cœur de la 여자의 마음에 어떤 femme. 이상형을 갖고 있는데 La femme aussi a une image de l'homme idéal, 지금 내 눈앞에 있는 남편이 다른 상을 가지고 있는 거예요. mais elle voit que l'homme avec 이거 꼭 qui elle 외모만을 vit, 이야기하는 게 아닙니다. elle est en train de vivre avec un homme 그 사람의 différent de son image. 성격이라든지 On parle pas juste de visage, mais aussi de 생활하는 caractère, 버릇이라든지 ou bien de son habitude. 작은 것 하나하나도 서로의 마음에 갈등이 될 수 있습니다. Toutes ces petites choses peuvent provoquer des 자, 이 conflits. 부부 사이 어떤 그 이상형에 대해서 제가 손가락으로 잘 표현해 볼 수 있는데 Donc je peux bien l'exprimer par les doigts sur les images 남자의 idéales. 마음에 어떤 아내에 대한 이상형을 갖고 있는데 Voilà que l'homme a une femme idéale dans son cœur. 자, 남자의 마음에 가지고 있는 이상형이 이런 손가락 모양이라고 합시다. Disons que c'est cette image du doigt qui est la femme idéale dans le cœur de l'homme. 근데 내 눈앞에 있는 여자는 Mais la femme qui est devant moi 이런 모양을 가지고 있다고 합시다. a cette image. 남자가 뭘 원할까요? Et qu'est-ce que l'homme va vouloir? 남자는 자기 마음의 이상대로 요렇게 만들고 싶을 거예요. Et l'homme va vouloir créer la femme selon sa femme idéale. 자, 요 부분은 두 부분은 맞는데
Alors les deux concordent avec sa 나는 femme 맞지 않는 idéale, 부분을 고치고 싶은 거예요. mais il va vouloir corriger les choses qui ne concordent pas avec lui. Il va vouloir échanger. 20년, 30년 살아온 아내의 삶이 하루아침에 변하는 건 아니죠. Mais une femme qui a vécu pendant 20 ans, 30 ans, elle ne peut pas changer la vie tout d'un coup. 여자의 마음에도 마찬가지입니다. C'est pareil aussi dans le cœur de 여자의 la 마음에 femme. 남자라면 이런 모양이 된다는 이상형을 갖고 있다 합시다. Si par exemple la femme a l'image de l'homme idéal comme 근데 실제 내 남편의 cela, 모양은 이런 모양이라 합시다. mais en vérité, l'homme qui est devant elle, il est comme ça. 요렇게 자기 마음의 이상형대로 만들고 싶은 거예요. Et la femme va vouloir changer sa femme de cette manière, comme ça, comme ça. 또 몇십 년 동안 남편이 요렇게 굳어 있는 모양이 아내가 말을 한다 해서 하루아침에 바뀌는 게 아닌 거예요. Et l'homme aussi, ce n'est pas parce que la femme va parler qu'il va changer tout d'un coup. 때로 아내가 작은 것 하나를 요구하는데 Des fois, la femme désire une petite chose, 잘안 고쳐지는 게 있다고 합시다. mais disons que ça ne marche pas bien. 예를 들어서 Par exemple, 양말을 벗어서 이제 빨래통에 넣을 때 vous enlevez les chaussettes et que vous mettez dans le 이거 panier, 뒤집어서 놓지 말고 똑바로 펴서 놓으라고 빨기 힘들다고. et il ne faut pas renverser les chaussettes, il faut bien les mettre. 그게 하나 잘 안 될 때가 있는 거예요. Mais il y a des fois que vous n'arrivez pas à le faire. 아주 작은 거 요구했는데 Elle a désiré une petite chose, 남자가 들어주지 않고 고쳐지지 않는 거예요. mais le mari n'a pas écouté, il n'a pas fait. 아내는 생각하기를 Et donc la femme 내 réfléchit. 남편 날 사랑하지 않는 것 같아. Ah, je crois que mon mari ne 날 m'aime pas. 사랑한다면 S'il m'aime, 지금 무리한 요구를 하고 있는 게 아닌데. je ne suis pas en train de demander quelque chose de difficile, 단순한 거 하나 요구하는데 seulement je lui ai demandé quelque chose de simple de la vie. 안 들어주는 거 보니까 Mais je vois qu'il ne 나를 m'écoute pas, 사랑하지 않는 것 같아. alors il ne m'aime pas. 남편도 마찬가지입니다. C'est pareil aussi pour 아내의 l'homme. 어떤 습관이 D'habitude, de la femme, 뭐 설거지나 빨래를 바로바로 하지 않고 좀 늦춘다면 par exemple, si elle ne fait pas la vaisselle ou la lessive directement et qu'elle laisse, 그걸 바로 음식 먹자마자 바로 설거지하고 빨래도 바로 미루지 말고 바로바로 했으면 좋겠다. le mari dit que après avoir mangé, je veux que tu laves directement les assiettes et que même pour les habits, je veux que tu laves les habits, mais lorsque vous ne pouvez pas le faire, ah, mais elle n'est pas en train de me mépriser là. Ce sont des choses qu'elle doit faire. 너무 무리한 요구를 하는 거 아닌데 내 이야기를 안 들어주는 것은 Ce n'est pas quelque chose de difficile que je lui demande, mais si je vois qu'elle ne fait pas, 나를 무시하는 것 같아. ça veut dire qu'elle est en train de me mépriser. C'est ça le conflit entre couples. 여기서 중요한 것이 하나 있는데. Alors, il y a une chose très importante 자, ici. 그럼 남녀가 서로 살고 있는데 L'homme et la femme vivent ensemble. 남자의 마음에는 다른 상이 있고 Dans le cœur de l'homme, il y a une femme idéale. 여자의 마음에도 다른 상을 갖고 있는데 Et la femme aussi a un homme idéal dans son 실제 cœur. 살고 있는 아내 남 서로 잘 안 맞고 Et l'homme ou la femme qui sont en train de vivre ensemble ne concordent 서로의 pas avec 마음에 eux. 다른 상을 동경하고 있는 거예요. Ils ont toujours une image idéale dans 마음에 son cœur. 갈등이 부부 사이 갈등이 일어날 때 Et lorsqu'il y a conflit dans leur cœur, 잘못된 만남 같아. ah, je crois que nous avons une mauvaise 그 rencontre. 사람하고 내가 계속 살아야 될까? Est-ce que je dois continuer à vivre avec cette femme ou avec cet homme? 갈등이 일어날 텐데 Je crois que dans les jours à venir, il y aura toujours des conflits. 내 남편이 고칠 것도 아니고 Mon mari ne va pas 내 corriger, 아내가 고칠 것도 아니고 ma femme ne va ni corriger. 살면 갈등만 불행해질 것 같은데 Et si on continue de vivre comme ça, il y aura des conflits, il y aura des disputes. 헤어져야 하는 거 아니야? Alors on ne doit pas se 그런 séparer? 갈등을 하게 됩니다. Alors ils pensent à ça. 그런 생각입니다. Mais c'est une pensée innocente, 일이 insensée. 있는데 En fait, il y a une fois, 남자의 마음에 있는 상은 허상에 불과하고 si nous ne laissons pas tomber l'image idéale, 여자의 마음에 있는 상도 역시 허상에 불과합니다. même l'image idéale dans la femme est 자, vaine. 그래서 그 마음의 상을 깨트려야 됩니다. C'est pourquoi on doit briser cette image idéale dans leur 실제 cœur. 아내를 깨트리려고 하지 말고 N'essayez pas de briser la femme 실제 아내를 qui est devant 바꾸려고 하지 vous. 말고 N'essayez pas de changer la femme qui est 내 devant 마음에 vous. 있는 상을 깨트리고 내 마음에 있는 상을 버려야 됩니다. Mais vous devez abandonner et briser l'image idéale qui est dans votre 그리고 cœur. 실제 내 눈앞에 있는 아내를 받아들여야 되고 Et vous devez accepter la femme qui est devant vous. 실제 내 눈앞에 있는 남편을 받아들여야 됩니다. Et vous devez accepter le mari qui est devant vous. 저도 결혼을 해보면서 결혼을 해서 Moi aussi, en vivant avec 내 ma femme, 아내와 굉장히 맞지 않는 많은 부분들이 있었어요. il y avait beaucoup des points où je me convenais pas avec ma femme. 다투기도 많이 했었는데 Je me suis beaucoup disputé. 오히려 결혼 초기에 더 많은 갈등이 있고 다투었던 것 같습니다. Je crois que c'était au début du mariage qu'il y avait beaucoup de disputes. 그러나 내 마음의 상을 깨트려 버렸을 때, Mais lorsque j'ai brisé mon image idéale dans mon cœur, 예, 지금은 제가 아내와 다투면 참 행복한 삶을 살고 있는데 et maintenant je ne vis plus une vie de dispute, mais je vis une vie heureuse avec ma femme. 마음의 상을 깨트려야 됩니다. Alors vous devez briser votre image idéale. Pourquoi? 그것이 허상이기 때문에.
parce que ce n'est rien, c'est une imagination. Si vous abandonnez cette image 내 idéale, 아내와 사귐을 갖게 되고 vous allez avoir une relation avec votre femme, 내 남편과 사귐을 갖게 되고 vous allez avoir une relation avec votre mari. 서로가 서로를 사귀게 되면 Et lorsque les uns et les autres vont avoir une 그 relation, 사람에게 있는 맛이 있습니다. il y aura un goût qui sortira de la personne. 두리안이라는 과일이 있는데 Il y a un fruit qui s'appelle durian. 지옥의 향기, 천국의 맛이라는 별명을 가지고 있습니다. On dit que c'est le goût 두리안을 du 처음 접하는 paradis et l'odeur de l'enfer. Une personne pour la première fois mange durian se dira, mais ça c'est quelle odeur? Mais ça sent mauvais. 그 맛을 보면 Mais lorsqu'il va 그 goûter à 맛이 ce fruit, 들리면 et lorsqu'il va aimer ce 그 goût, 두리안 과일을 좋아할 수밖에 없는 거예요. il va commencer à aimer le goût du durian. 말레이시아에 갔을 때 Lorsque j'étais allé en 말레이시아 Malaisie, 선교사님이 저에게 두리안을 대접을 했는데 le pasteur de la Malaisie m'a offert le fruit durian 선교사님이 이 두리안 이름은 킹 두리안입니다. et il m'a dit que ce fruit est King Durian. 왜 킹 두리안입니까? Pourquoi c'est King 네, Durian? 두리안 중에 제일 맛있는 두리안이라서 킹 두리안이라고 합니다. C'est King Durian parce que c'est le durian le plus délicieux parmi les 네, durians. 제가 여러 나라를 다니면서 이 두리안을 맛봤습니다. Oui, en visitant certains pays, j'ai déjà mangé un durian. 이제 맛볼 수 있는데 Si vous allez en Thaïlande, vous pouvez en manger beaucoup. 관광객들이 많기 때문에 관광객들이 쉽게 먹을 수 있도록 그 두리안의 향이 많이 죽은 그런 두리안이고 Parce qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de touristes et beaucoup de gens peuvent manger et l'odeur est morte. 제가 미얀마에 갔을 때 미얀마 두리안이 굉장히 맛있었고요. Mais lorsque j'étais allé en Myanmar, le durian de Myanmar était très, très 네, délicieux. 또한 필리핀 타굼이라는 도시에 갔을 때 타굼에서 그 두리안도 굉장히 맛있었습니다. Et lorsque j'étais allé à Tagumi, le durian de Tagumi aussi était très délicieux. 뭐 베트남 두리안도 맛있었고요. Même le durian de Vietnam était délicieux. 말레이시아의 두리안이 맛있다는 이야기를 못 들어봤는데 Mais je n'avais jamais entendu parler que le durian de Malaisie est très très bon. 이 킹 두리안이 세계 최고로 맛있다고 합니다. Et il a dit que c'est le durian de Malaisie qui est le roi des durians et c'est très bon. Je n'ai pas cru. 그냥 하는 말인 줄 알았습니다. Je croyais que il a dit seulement en 맛을 vain. 봤을 때 Mais lorsque j'ai goûté à ce durian, 과연 킹 두리안이구나. j'ai dit vraiment c'est le roi des 네, durians. 정말 맛있었습니다. C'est très très délicieux. 여러분도 기회가 되면 Si l'occasion vous est donnée, 킹 두리안 맛을 한번 보십시오. allez en Malaisie pour goûter 네, au 사람마다 roi 각자 다른 durian. 맛이 있습니다. De la même manière, l'homme 내 a son goût. 아내에게만 있는 맛이 있고 Il y a un goût qui est juste 내 sur ma 남편에게만 femme 있는 맛이 있습니다. et il y a un goût qui est juste sur mon 그 mari. 맛을 보면 Lorsque vous allez goûter à ce goût, 사람이 좋아지게 돼 있어요. vous allez pouvoir aimer cette 하나님은 personne. 사람을 창조할 때 Lorsque Dieu créa l'homme, 내가 하나가 되게 만들었습니다. il a fait à ce que l'homme et 자, 근데 la femme doivent un, mais le problème, 성격도 다르고 c'est que chacun a ses caractères 성향도 다르고 et qu'ils ont différentes natures, 취향도 다르고 qu'ils aiment des différentes choses et ils ont des milieux différents. Mais 여러분 마음의 이상형을 버리면 si vous arrivez à rejeter votre image idéale, 내가 왜 내 마음에 있는 이상형을 갖고 자꾸 내가 아내와 싸울까? ah, mais pourquoi avec cette image idéale je dois me disputer tout le temps avec ma femme? 내 마음에 있는 상을 깨뜨려야 되겠다. Je dois briser donc mon image idéale. 그러면 실상인 내 아내를 받아들이고 행복해질 수 있습니다. Et comme ça, je pourrais accepter ma femme et je pourrais devenir heureuse. 여러분 MBTI 테스트라는 것이 있는데요. Il y a un test 여러분 MBTI. 인터넷에 들어가면 MBTI 테스트 무료로 할 수 있는 곳도 있는데 Il y a des sites internet, vous pouvez faire un test gratuit. 많은 시간이 걸리죠. 짧은 시간에도 테스트를 할 수 있는데 Vous pouvez faire ce test en peu de 그 temps. 사람의 성향을 알 수 있는 테스트인데 Mais c'est un test qui peut connaître la possibilité de 기본적으로 l'homme. 한 16가지의 성향으로 나누어집니다. Et c'est divisé en 16 먼저 possibilités. 외향적인 성격이냐 내성적인 성격이냐로 둘로 나뉘는데요. D'abord, on va voir est-ce que vous êtes une personne interne ou bien externe. 16가지로 나누어지면 Et ainsi, quand on divise par 16, 각자의 어떤 그 성향을 보면 lorsqu'on voit la nature de chacun, 이 장점이 있고 단점이 있습니다. il y a l'avantage et l'inconvénient de la 16가지 성향 personne. 중에 Parmi ces 16 장점만 personnalités, 있는 성향은 없습니다. il n'y a pas les personnalités qui n'ont que des avantages. 역시 단점만 있는 성향도 없습니다. Il n'y a ni aussi des personnalités qui n'ont que des inconvénients. 현상이 있는데요.
Lorsque vous passez ce test, c'est très intéressant. 정반대의 성향에 가 있는 사람이 있습니다. Il y a des gens qui sont au sens 만약 제가 opposé. 여러분에게 Si par exemple, 만약 시간이 주어지고 휴가가 si 주어져서 le temps est donné, 뭘 하겠냐고 물을 때 si je vous pose la question, qu'est-ce que vous ferez pendant les vacances? 만약 이제 여러분 가운데 나는 좀 집에서 그냥 조용히 좀 쉬고 싶다. Par exemple, vous disiez, ah, je vais me reposer à la maison. 여행을 하지 밖에 돌아다니고 싶다. Ouais, je veux aller dehors et faire un voyage. 아내와 남편 서로 안 맞을 경우가 있습니다. Il y a des fois où le mari et la femme ne 그건 이제 concordent pas. 성향의 차이입니다. Ça, c'est la différence de 조용하게 좀 personnalité. 있는 걸 좋아하는 사람이 있고 Il y a des gens qui veulent être tranquilles, calmes. 막 돌아다니는 걸 좋아하는 사람이 있어요. Mais il y a aussi des gens qui veulent aller dehors, aller 전화를 n'importe 걸어도 où. 마찬가지입니다. C'est pareil aussi lorsqu'on téléphone. 여러분들이 여러분 주변 사람에게 전화를 거는 횟수가 많습니까? 받는 횟수가 많습니까? Et vous, vous avez plus de nombres à téléphoner ou bien vous avez plus de nombres à recevoir 두 l'appel. 가지만 테스트를 해봐도 Si par exemple, si on teste juste ces deux, 주일날 뭘 하겠느냐? pendant 나는 les 뭐 week-ends, qu'est-ce que vous 쇼핑도 allez 하고 faire? 돌아다니고 놀고 싶다. Ah, je vais faire du shopping, je vais aller dehors, je vais me promener. 나는 또 주변에 전화를 거는 횟수가 많다. Ah, moi, je téléphone plus les gens. 그런 사람 대부분 외향적인 성향인 경우가 많습니다. Alors, ces genres de personnes, ils ont des caractères externes. 주일날 조용히 집에서 쉬고 싶다. Mais pendant le week-end, je vais me reposer à la maison. 그런지 Soit je vais lire le livre, ou bien je vais regarder la télévision. Je vais être calme à la maison. 전화를 거는 횟수보다 받는 횟수가 많다. Au lieu de téléphoner les gens, il reçoit plus d'appels. 그러면 내향적인 경우가 많습니다. Alors, il a un caractère 이건 interne. 성향입니다. Ça, c'est les 만약에 caractères. 다른 성향의 부부가 만났을 때 Si par exemple, les couples se rencontrent avec un caractère différent, ils peuvent mal 전화 comprendre. 자주 안 하는 거야. Et pourquoi tu m'appelles pas souvent? 없는 거야. Pourquoi tu n'es pas intéressé à moi? 그건 사랑의 차이가 아니고 Mais ça, ce n'est pas la différence de l'amour, 성향의 차이일 수 있단 말이야. mais c'est la différence du caractère. 이걸 이해를 잘 못하면 Mais si vous n'arrivez pas à comprendre 갈등이 cela, 일어나게 돼 있어요. il y aura des conflits. 그래서 때로 남편과 아내가 서로 정반대의 성향이 가 있는 경우가 있습니다. C'est pourquoi il y a des femmes qui ont un caractère différent du mari. 사람들 생각합니다. Et les gens pensent, 정말 우리 너무 다르다. ah vraiment, nous sommes très différents. 못된 만남이었는 것 같아. On dirait que nous n'avons pas une bonne rencontre, mais ce n'est pas du tout ça. 이건 다르다는 것과 틀렸다는 것의 차이입니다. C'est la différence de différence et ce qui est erroné. 다르다고 틀렸다고 생각하지 말라는 거예요. Faut pas penser que c'est erroné parce que vous êtes différent de la personne. 해보면 Lorsque vous faites le test de 저하고 제 MBTI, 아내도 맞지 않는 성향입니다. il y a aussi des caractères avec ma femme où je ne me concorde pas avec elle. 아니에요. Mais c'est pas que c'est faux. 그럼 제 아내와 나와 다름으로 인하여서 Alors parce que je suis différente de ma femme 어떤 장점을 갖고 있는 거예요. et elle a un avantage que je n'ai pas. 또한 나는 내 아내에게 없는 장점을 또 가지고 있는 거예요. Encore, je peux avoir davantage, les avantages que ma 나의 femme ne 단점이 possède 아내 pas. 때문에 보완될 수 있고 Et mes inconvénients peuvent être protégés à travers ma femme. 아내의 단점이 또 나에 의해서 보완될 수 있는 거예요. Et c'est pareil aussi pour ma femme. 서로 안 맞는 것 같지만 On voit qu'on on s'entend pas, 우리 환상의 커플이 될 수 있는 겁니다. mais on peut devenir un couple idéal. 제가 이 세계를 이해했을 때 Lorsque j'ai compris ce monde, 우리 부부는 너무 사이 좋은 부부가 돼 있고 j'ai compris que notre couple avait une bonne 서로 사랑하고 relation 서로 아끼고 너무너무 행복하게 살고 있는 거예요. et qu'on s'aime beaucoup et on a une bonne relation. 여러분 이게 마음의 세계를 이해할 때 가능한 거죠. Cela est possible lorsque vous comprenez le monde du cœur. 그래서 내 아내에게만 있는 그 맛을 느낄 때 C'est pourquoi lorsque je vais connaître le goût de ma femme, 우리 아내를 좋아하듯이 내 아내를 좋아하고 사랑하게 돼 있는 거예요. tout comme je vais aimer le durian, je vais aimer ma femme, je vais adorer ma femme. 예, 여러분도 여러분 오름을 버리고 Vous aussi abandonnez votre 여러분 raison, 마음의 그 이상형을 버리고 abandonnez votre image 여러분 idéale 앞에 있는 아내를 받아들이고 et acceptez votre femme qui est devant vous. 틀렸다고 생각지 말고 Ne pensez pas qu'elle est erronée, 성향이 다르기 때문에 mais parce que vous avez des caractères différents, 내게 없는 장점을 가지고 있다고 dites que votre femme a un avantage que vous n'avez 아내와 pas 교류하게 되어지고 et vous allez pouvoir échanger avec votre femme, vous allez pouvoir échanger avec votre mari. 예, 이 부부는 정말 아름다운 그런 가정을 이루고 행복한 가정을 이루고 살 수 있게 됩니다. Et ainsi, ce couple pourra mener avec une vie avec une bonne relation. 있는데요. Il y a un roman 가 소인국에 여행을 갔을 때 qui est le voyage de Gulliver.
두 부족이 막 싸우고 있는 거예요. Il a vu qu'il y avait deux tribus qui se battaient. 이유는 서로 옳음을 주장하는데 La raison, c'était parce que les gens avaient 리브가 봤을 sa 때도 propre raison. 무서운 그런 이야기였습니다. Et pour Gulliver, c'était une chose très drôle. 계란을 먹을 때 어느 쪽부터 먼저 깨어 먹느냐. Quand on mange les œufs, doit-on casser le côté rond ou le côté long? 둥근 쪽을 먼저 깨뜨리느냐 아니면 뾰족한 쪽을 먼저 깨뜨리느냐. Quel côté doit-on casser en premier? 왜 서로 자기 주장이 옳다고 지금 그 문제 때문에 몇십 년을 두고 같이 싸우고 있는 거예요. Pourquoi? Parce que chacun disait qu'il avait raison et ils s'étaient disputés à cause de ça pendant 10 ans. 네, 여러분 너무 웃기지 않습니까? C'est pas drôle? 여러분 계란을 어느 쪽부터 먼저 깨 먹습니까? Et pour vous, quel côté 아무도 cassez-vous en 그걸 premier? 기억하고 그대로 하는 사람은 없을 겁니다. Personne n'en souvient et personne ne fait. 네, 아무렇게나 깨 먹으면 되죠. Juste ils cassent et ils 그런 mangent. 게 어디 있어요? Est-ce qu'il y a une chose qui est 서인국 raison? 사람들은 Mais pour les 속도만 gens 작은 것이 아니다. qui vivaient là-bas, 속도 너무 좁고 작아서 c'est pas qu'ils étaient seulement court de taille, mais qu'ils avaient un petit 작은 것 cœur. 때문에 싸우는 거예요. Et à cause d'une petite chose, ils se disputaient pendant longtemps. 어느 쪽으로 깨 먹느냐 중요한 거 하나도 아닌데. C'est pas important de savoir où est-ce qu'on va casser pour manger l'œuf. 예, 계란을 뾰족한 부분을 깨트려 먹는 차라리 죽음을 택하겠다고 하면서 Ils disent que même si au lieu de casser le point pointu de l'œuf, je préfère mourir. Vraiment, ils racontent du n'importe 이건 quoi. 오늘날 현대인들이 속 좁은 삶을 살아가는 모습을 보여주기 위한 소설이겠죠. Ça, c'est peut-être un roman pour pouvoir montrer les citoyens qui vivent avec un cœur petit. 예, 어느 이제 두 가정이 있었는데 Et en fait, il y avait deux familles. 한 가정은 하는 일마다 잘 되는 부잣집이었고 Et il y avait une famille riche qui réussissait 다른 한 toutes 가정은 choses. 뭘 하든지 안 되는 집안이었습니다. Mais il y avait l'autre famille qui échouait en toutes choses. 안 되는 집안의 사람이 뭘 하든지 잘 되는 집의 사람에게 그 비결을 배우고 싶었습니다. Alors cette dernière visite chez celle qui réussit tout pour connaître le secret. 자네도 보다시피 자네 집은 하는 일마다 잘 되고 우리 집은 하는 일마다 안 되는데 그 비결이 뭔지 좀 배우고 싶다고. Et comme tu vois, ta maison réussit tout le temps, mais moi, j'échoue. Et quel est le secret? 그거 하나도 어려운 거 아니라고. Il a dit, non, il n'y a rien de 자네가 difficile. 그걸 좀 가르쳐 줄 수 있겠냐고. Ah, est-ce que tu pourras m'enseigner? 얼마든지 가르쳐 주겠다고. Oui, comme tu veux. 먼저 자네 집에 가보자고. Tout d'abord, allons-y chez toi. 그래서 가난한 집에를 먼저 갔습니다. Alors, il est allé chez le pauvre. 뭐든지 하면 이제 안 되는 집이었는데 C'était une maison qui n'arrivait pas à faire n'importe quoi, 자식들에게 내가 시키는 대로 해봐라. mais il a demandé aux enfants, 아들들에게 사다리를 가져오라 시켜라. il a demandé aux enfants d'amener 아들 사다리를 가져왔어요. l'échelle, et ils ont amené l'échelle. 소를 끌고 오라고. Ils ont demandé d'apporter le bœuf. Ils sont venus avec le bœuf. 아들들에게 소를 저 사다리를 통해서 지붕에 올려라고 해보라고. Et demande à tes enfants de mettre cette vache sur le toit. 아버지 그게 말이 됩니까? 소를 어떻게 지붕에 올립니까? Eh père, est-ce que c'est possible? Comment peut-on mettre sur le toit? 그 소를 지붕에 올리려고 시도도 안 하죠. 못 올리니까. Ils n'ont même pas essayé. Ils disent que non, on ne peut pas mettre. 됐다고 이제 우리 집에 따라가자고. Et ils ont dit, c'est bon, allons-y chez nous. 네, 뭐든지 하는 것마다 잘 되는 집으로 갔습니다. Ils sont allés chez le riche où ils réussissent en toutes choses. 부자는 아들에게 똑같이 이야기를 했습니다. Le riche a dit la même chose à son fils. 사다리를 가져와라. Prends l'échelle 들고 와라. et dépose une 지붕에 vache 올려라. de la grange sur le toit. 네, 그 아들들은 사다리를 통해 지붕에 올려 낑낑 내고 땀을 뻘뻘 흘리면서 애를 쓰는 거예요. Et les fils essayaient de mettre la vache sur le toit et transpiraient abondamment. 네, 그런다고 해서 소를 지붕에 올릴 수 있는 건 아니죠. Ça ne veut pas dire qu'ils pourront mettre la vache sur le 얘들아, toit. 다 그만해라. C'est bon, les enfants, arrêtez. 가난한 집의 사람에게 이야기를 했습니다. Et il a dit aux pauvres, 이것이 자네 집하고 우리 집하고 차이라고. c'est ça la différence entre ta maison et ma maison. 우리 집 아들들은 Mes fils, 뭘 시키든지 그대로 듣지 않냐고. quel que soit ce que je leur demande, ils le font, n'est-ce pas? 자네 집 아들들은 Mais les fils de ta 이해가 되면 maison, 따르고 이해 안 되는 분 따르지 않지 않냐고. s'ils comprennent, ils le font, mais s'ils ne comprennent pas, ils ne le font pas. 이게 그 차이라고. C'est ça la différence. 여러분 우리가
신앙에 있어서도 또 삶에 있어도 중요한 부분입니다. C'est aussi une chose très importante au niveau de notre vie, au niveau de notre vie 두 spirituelle. 가정의 차이, 순종과 복종의 차이라고 할 수 있습니다. On peut dire que la différence des deux foyers, c'est la différence de l'obéissance et de la désobéissance. 예, 불순종이라는 건 따르지 않는 걸 이야기하죠. La désobéissance, c'est qu'on ne suit pas. 순종은 이제 순수히 따르는 거고 이해하고 이제 따라가는 것입니다. Et l'obéissance, c'est de suivre et accepter et suivre. Mais la désobéissance, même si on ne comprend pas, 상대방을 믿고 명령대로 그대로 따라하는 걸 이야기를 하는 거예요. on doit croire à la personne et on doit le 예, suivre. 성경에서는 Mais dans la Bible, 순종하고 복종하라고 이야기를 하고 있습니다. on demande de se soumettre. 여러분 신앙이 복을 받으려면 Si vous voulez que votre vie spirituelle soit bénie, 여러분 교회가 성장하려면 et si vous voulez que votre église 마치 두 grandisse, 집안처럼 c'est comme ces deux 잘 foyers. 되는 집이 있고 안 되는 집이 있는데 Il y a un foyer qui réussit en toutes choses et un foyer qui ne réussit pas. 안 되는 교회가 있습니다. Il y a aussi une église qui réussit et une église qui ne réussit pas. 따르고 이해되지 않으면 안 따르면 S'il comprend, il suit, mais s'il ne comprend pas, il ne suit pas. 예, 그런 교회라면 교회가 성장할 수 없습니다. S'il y a une telle église, cette église ne peut pas grandir. 잘 되는 집안처럼 Comme cette maison 뭘 qui 주인이 réussit. 올려라 해도 그대로 올리려고 시도하는 것처럼 Tout comme il essaye de mettre la vache sur le toit parce qu'on leur a demandé de le faire. S'ils ne comprennent pas, mais s'ils font ce qu'on leur a demandé, 성장하게 돼 있고 cette église va grandir. 그 교단은 성장하게 돼 있습니다. Et cette communauté chrétienne va grandir. 복종하는 삶을 배울 때 Et lorsqu'ils vont apprendre 다시 교회가 부흥. la vie d'obéissance, l'église pourra grandir. 우리는 지금 다시 어떻게 교회를 부흥하느냐? Mais comment nous sommes en train de travailler dans l'église? CLF의 주제를 따라서 주제처럼 Avec le sujet du CLF, 우리 컴백이라는 주제로 지금 CLF를 하고 있는데 nous sommes en train de tenir le CLF avec le sujet 우리가 revenir. 하나님께로 돌아가고 Oui, on doit repartir à Dieu. 교회가 부흥했을 그 당시로 돌아가서 On doit repartir à l'époque où 다시금 l'église 교회를 était grande. 부흥시키는 이 사명을 가지고 있는데 Donc on a cette mission de faire révéler l'église. 그건 복종에 달려 있습니다. Et ça, c'est l'obéissance. 순종의 영역에서 갈 수 있는 그 한계가 있고 Il y a le domaine d'obéissance à une limite. 네, 그 한계를 넘을 수 있는 것이 복종입니다. Et c'est pour y surmonter, on a besoin de la soumission. 네, 오름이 벌어지지 않는 사람은 Ceux qui ont raison ne peuvent pas entrer dans le domaine de la soumission. 여러분 성경 에스더를 한번 보십시오. Et essayez de voir 와스디가 Esther. 왜 폐위를 당했습니까? Pourquoi Vasti a été rejeté? 와스디가 왕의 명령 앞에 순종하지 않으므로 불순종함으로 폐위를 당했습니다. Elle a été chassée parce qu'elle avait désobéi à la voix du roi. Mais 모르드게의 명을 양육받을 때 같이 쫓았다고 되어 있습니다. au contraire, Esther, elle avait suivi Mardoché depuis qu'elle était petite. 에스더는 모르드게에게 순종하는 삶을 살았습니다. Esther menait la vie d'obéissance devant Mardoché. 그러나 그 순종의 영역에서 살아가는 데 있어서 그 한계가 있는 거예요. Mais il y a une limite au niveau du domaine de la soumission. 하만이 유다 민족을 멸하려고 했고 Aman a voulu anéantir les Juifs. 보서가 이제 내려졌습니다. Et voilà que la lettre du roi a été envoyée. C'était une lettre qui disait d'anéantir les Juifs. 베옷을 입고 Et Mardoché avait porté les efforts de linge. 문에 누워 있을 때 Lorsqu'il était couché devant la 소식을 porte, 듣고 에스더가 모르드게의 그 굵은 베옷을 벗기고 새 옷을 벗기기 위해서 새 옷을 보내줬습니다. en écoutant cela, Esther avait envoyé un nouveau vêtement pour qu'il revêtît. 모르드게는 그 옷을 갈아입기를 거절하고 Et Mardoché a refusé de porter ce 지금 vêtement. 유다 민족이 처한 그 상황을 이야기했습니다. Et il a parlé de la situation des Juifs. 그리고 에스더에게 왕 앞에 나가서 유다 민족을 위해서 구하라는 거예요. Il a dit, va devant le roi et sauve ta nation. 예, 에스더는 이야기하기를 Et Esther dit, 내가 왕의 부름을 받지 못한 지가 30일이다. ça fait déjà 30 jours que je ne suis pas appelé par le 왕이 roi. 부르지 않으면 나가면 죽이는 법이다. Et il y a une loi, si le roi ne m'a pas appelé que je vais mourir. Mais Mardoché dit, 네가 만일 잠잠하고 있으면 너와 네 아비 집은 망할 거라고 이야기합니다. si tu restes tranquille, ta maison et la maison de ton père va périr. 재앙을 면하리라 생각지 말라는 거예요. Ne pense pas que tu seras la seule à éviter la malédiction.
여러분 에스더에게 정말 부담스러운 일이었고 C'était quelque chose de très lourd 또 à 왕한테 갈 Esther. 수 없는 형편이었지만은 Elle était dans une situation où elle ne pouvait pas aller devant le 모르드게의 roi, 명령 앞에 복종을 합니다. mais elle a obéi à ce que Mardochée a dit. 죽으리라고. Si on me tue, je mourrai. 복종하는 그 삶이 Voilà, cette vie 유다 d'obéissance 민족을 구원했을 뿐만 아니라 n'a pas seulement sauvé les Juifs, 에스더가 왕의 사랑을 다시 받게 되어지고 mais Esther a reçu l'amour du roi 되게 되어지는데 et tout a été 복종의 changé. 영역에 들어갔을 때입니다. Et c'est lorsqu'elle est entrée dans le domaine de soumission. Mais Satan met la raison en nous. 왠지 아세요? Vous savez 이 pourquoi? 복종하는 삶을 살지 못하게 하려고. Pour empêcher de vivre la vie de soumission. 하나님의 예비한 그 축복의 세계에 들어가지 못하고 신령한 세계에 들어가지 못하게 막는 일을 한다는 거예요. Mais il empêche que nous puissions entrer dans le monde saint de Dieu. 여러분 인류 역사상 가장 그런 끔찍한 인종 학살이 1994년 아프리카 르완다에서 일어났습니다. Il y avait la plus violente génocide dans l'histoire de l'humanité en 1994, la génocide de Rwanda. 100일 만에 100만 명이 학살이 되었습니다. Pendant 100 jours, 1 million de personnes étaient tuées. 예, 르완다는 벨기에의 식민지 생활을 했었는데요. Pendant la colonisation de la Belgique, 예, 이 벨기에는 소수 부족인 투치족에게 힘을 실어줘서 다수족인 후투족을 다스리고 지배하도록 했습니다. les Belges ont donné le pouvoir, pouvoir majeur aux minorités de la tribu de Tutsi, alors la tribu de Hutu était dominée. 르완다가 독립하면서 Mais lorsque le Rwanda a eu l'indépendance, 역시 이제 대통령은 부족이 많은 후투족에서 대통령이 나왔는데 il y a eu donc un président de la tribu de Hutu qui avait plus de personnes. 그 대통령은 평화주의였습니다. Le président était pacifiste. 그래서 보복 정치를 하지 않았는데 C'est pourquoi il n'a pas fait la politique. 문제는 그 밑에 있는 사람들. Mais le problème, c'était les gens qui étaient en dessous de lui. 예, 그들이 대통령을 암살하고 Eux qui ont assassiné le président, 이제 인종 학살을 자행했어요. et c'est eux qui ont causé la génocide. 저도 이제 르완다에 가서 J'étais aussi allé en Rwanda, 르완다 수도 키갈리에 있는 그 추모관에 가봤습니다. et j'étais allé dans la ville de Rwanda. 이제 그때 당시 끔찍한 상황을 사진으로 이렇게 남겨놓고 Et j'avais donc pris la photo des scènes pitoyables. 또한 그 당시 살해당한 분들의 유골도 안치되어져 있는 Il y avait aussi donc les os des gens qui ont été tués à cette époque. 예, 후토족은 지배를 당했을 때 그 억울한 마음이 있는 거예요. Alors il avait les cœurs très tristes après avoir 그리고 투치족에 보복하고 subi 싶지만 cela et ils ne voulaient pas obéir la tribu Hutu. 결국은 그 오름 하나가 À cause de la raison qu'il y avait dans leur cœur, 세상에 가장 끔찍한 그런 인종 학살을 불러왔어요. a appelé le génocide le plus pitoyable du monde. 사람들의 마음에 오름이 하나 딱 자리를 잡으면 Si la raison prend place au niveau du cœur de l'homme, 여러분 이 오름은 오로지 부작용만 있고 많은 불행을 불러옵니다. et cette raison n'a que des effets secondaires et appelle la misère. 그래서 르완다에서는 지금 다른 사람에게 부족을 물어보는 것을 법으로 금지시키고 C'est 있습니다. pourquoi au Rwanda, c'est illégal d'enterrer les tribus. 왜냐하면 학살을 당한 투치족이 또다시 보복할까 싶어서. Parce qu'ils ont peur que le gouvernement du Rwanda 이렇게 이제 오름이 딱 들어 계속 끊임없는 그런 복수가 일어나고 끊임없는 인종 학살이 일어나는 게 돼요. dans sans cesse, il y a continuellement le génocide des tribus. 결국 이 오름이 불러오는 불행에 대한 좋은 예가 될 수 있는데요. Alors ça peut aussi devenir un bon exemple pour les effets secondaires. 상황을 영화로도 만들어져 있는데 Je crois qu'il y a déjà un film. 관심 있으신 분들은 이 영화를 한번 Ceux 보시고. qui sont intéressés, suivez ce film. 그러나 정말 이야기를 하고 싶은 Mais ce que 것은 j'aimerais vous dire, 자, 이 오름에 대해서 c'est en ce qui concerne la raison, 이 마음의 오름을 버린 사람과 버리지 못한 사람의 삶을 우리가 비교해 보면 si on compare la vie de la personne qui a pu rejeter la raison et qui n'a pas pu rejeter la 마음의 raison, 오름을 버린 예로 솔로몬의 재판에 나오는 창기 두 계집 중에 한 여인을 예를 들 수 있어요. on peut prendre l'exemple des deux prostituées qui avaient du bébé et qui étaient allées devant le jugement de Salomon. 예,
창기 두 계집이 한 집에 살았는데 Les deux prostituées étaient sous un toit 비슷한 시기에 아이를 낳았어요. et à une même période, elles ont 한 accouché 여자가 l'enfant. 밤에 아이 위에 누움으로 아이를 죽인 거예요. Et là, une femme bête qui s'est couchée sur son enfant pendant la nuit qui a causé la mort de 아이를 l'enfant. 바꾸치게 한 거예요. Et après, elle a changé l'enfant. 서로 산자가 자기 아이라고 주장하는데 Et maintenant, entre elles, disait que c'est l'enfant qui est vivant qui est mon enfant. 아버지도 없고 Il n'y avait pas de père, il n'y avait personne qui avait 같이 vu, 산 사람도 없고 personne n'était avec elle. 이 여자 단 둘이밖에 없기 Donc, il n'y 때문에 avait que ces deux femmes. 가짜 엄마는 산 것이 내 아이라고 우기면 자기 것이 될 거라고 믿었습니다. La fausse mère croyait que en disant que c'est mon enfant, l'enfant allait devenir son enfant. 예, 재판장에게 이 문제를 들고 나갔지만 Ils ont pris ce problème, ils sont allés devant le 이 juge. 부분에 대해서 판결을 내려주지는 Mais 못했어요. personne ne pouvait donner une 결국 이 conclusion. 재판은 왕에게까지 가게 되었고 Alors, ce problème est allé jusqu'au roi 솔로몬 왕이 재판을 내립니다. et le Solomon donne le jugement. 예, 이 솔로몬의 명재판이라고 하죠. On dit que c'était le jugement de Solomon. 아무도 누가 진짜 엄마인지를 구분을 못하는데 Personne ne sait qui est la vraie mère. 예, 솔로몬이 심리적으로 그 엄마의 마음을 파악해 재판을 했죠. Et psychologiquement, Solomon retrouve la mère de l'enfant. 칼을 가져와서 저 산 아이를 반으로 나누라는. Il dit, servez-vous de l'épée pour diviser l'enfant en deux. 가짜 엄마는 La fausse mère, 그래 뭐 네 것도 말고 내 것도 말고 그러자고 하고. d'accord, tu vas pas prendre l'enfant, moi je prendrai pas l'enfant. 아이를 사랑할 마음이 일어나서 그 아이를 저 여인에게 주고 죽이지 말라고 하죠. Mais la vraie mère, parce qu'elle aime vraiment l'enfant, elle dit, alors ne tue pas l'enfant, mais donne-la. 예, 솔로몬은 진짜 엄마를 찾아서 아이를 저 진짜 엄마에게 주라고 판결을 Et 내립니다. comme ça, Solomon retrouve la vraie mère et demande de donner l'enfant à la vraie mère. 예, 이건 누구나 잘 아는 솔로몬의 명재판이죠. Oui, le jugement de Solomon, tout le monde connaît. 그러나 오늘 우리의 포커스는 Mais notre focalisation, 이 오름을 버린 진짜 엄마에 대해서 맞춰보고 c'est sur la mère, la vraie mère qui a abandonné sa raison. 예, 이 진짜 엄마가 Cette vraie mère, 아이를 죽이지 말라고 하면 lorsqu'on dit de ne pas tuer l'enfant, 지금까지 자기는 거짓말한 여자가 돼요. jusqu'à présent, elle doit être une menteuse. 내 아이가 아닙니다. Ah, ce n'est plus mon enfant. 저 아이를 저 여인에게 주십시오. Ne tuez pas l'enfant et donnez 아이의 생명을 l'enfant 살리기 위해서 à sa mère. 이 여자는 거짓말쟁이가 돼요. Et pour dire cela, elle doit être 진짜 menteuse. 내 아이가 맞지만 Oui, c'est vrai, c'est mon enfant. 오름을 버려야. Mais elle doit abandonner sa raison. 예, 이 여자는 생명을 위해서 오름을 버린 Oui, 거예요. pour la vie, elle a abandonné la raison. 예, Oui. 참된 오름은 La vraie raison 생명을 위해서 오름을 버리는 거예요. est d'abandonner la raison pour une vie. 그래서 솔로몬의 지혜보다도 C'est pourquoi au lieu de la sagesse de Solomon, 솔로몬의 그 재판보다 au lieu du jugement de Solomon, 더 아름답고 귀한 것은 진짜 엄마가 자기의 오름을 버린 것이죠. ce qui est beau et ce qui est plus précieux est que la vraie mère avait abandonné sa raison. 예, 생명을 위하여 오름을 버린 거죠. Oui, elle a abandonné sa raison pour la vie. 예, 여러분 삶 속에서도 마찬가지. C'est pareil aussi dans votre vie. 여러분 사람들은 저마다 이 오름을 간직하고 있는데 Tout le monde a sa propre raison, 아니요, 이 오름을 가지고 있으면 mais si vous regardez la 이 raison, 오름은 계속해서 많은 문제를 불러일으켜요. cette raison va appeler beaucoup de problèmes. 오름을 버린 이 여인이 위대한 것처럼 Mais tout comme cette femme qui a abandonné sa raison est grande, 예, 우리 인간에게는 오름이 없습니다. en nous les hommes n'avons pas la raison. 여러분 하나님 앞에 신앙을 할 때 더더욱 우리 인간은 오름을 버려야 됩니다. Devant Dieu, lorsque nous menons la vie spirituelle, on doit abandonner notre raison. 여러분 우리가 하고 있는 이 CLF 운동은 Ce CLF que nous sommes en train de faire, 전 세계 기독교를 하나로 모으기 위한 거예요. c'est quelque chose pour pouvoir rassembler le christianisme, 예, 교단을 떠나서 quitter 교파를 떠나서 la communauté chrétienne. On demande de repartir dans la 인간의 그 Bible 오름을 버리고 en abandonnant la raison de l'homme. 네가 옳으냐 내가 옳으냐를 떠나서 En quittant, toi tu as raison, moi j'ai raison, 인간에게는 오름이 없고 comprendre qu'en l'homme il n'y a pas de raison, 오름이 있고 mais seul Dieu a raison 하나님의 오름만이 참된 오름이 et que la raison de Dieu est la vraie raison. 예, 우리는 하나님에게로 돌아가야 Alors nous devons repartir à Dieu. 여러분 만약에 오름을 가지고 Si par 있다면 exemple vous avez vos propres raisons,
여러분이 창기만도 못한 자라는 걸 알아요. Il faut savoir que vous n'êtes même pas comme une 예, prostituée. 진짜 엄마는 La vraie mère, 비록 창기지만 bien sûr qu'elle est prostituée, 생명을 위해서 오름을 버리지 mais 않았냐. pour sa vie, elle a rejeté sa raison. 여러분 지금 이 시대 얼마나 많은 사람들이 De 죽어가고 nos jours, beaucoup de gens sont en train de mourir. 얼마나 많은 사람들이 하나님을 모르고 죽어가고 Beaucoup de gens meurent sans connaître Dieu. 오늘 우리 기독교는 Aujourd'hui, nos religions, nous les 교단이 chrétiens, 옳은 걸 주장해야 on ne 되는 doit 거야. pas avoir nos propres raisons, 우리는 생명을 살리기 mais 위해 pour sauver la vie, 생명을 얻기 pour 위해서 obtenir la vie, 우리 오름을 on 버리고 doit abandonner la raison, on doit repartir à Dieu, on doit repartir dans la 왜 Bible. 오름이 생기는지 아십니까? Pourquoi il y a la justice qui se 여러분 forme? 마음에 오름이 생길 때 C'est parce que lorsque il y a la justice dans notre 여러분 cœur, 마음이 믿음에서 떠났기 때문에 오름이 생깁니다. parce que vous avez quitté la foi, que vous avez la justice dans votre cœur. Lorsque vous avez la justice dans votre 옳으냐 cœur, 그러냐를 따지지 il ne faut 말고 pas voir pourquoi je suis juste, pourquoi j'ai 믿음에서 tort, 떠났기 때문에 오름이 생긴다는 거. mais il faut comprendre que vous avez la justice parce que vous avez quitté la foi. 자, 그다음 오름을 따라간 결과는 Alors le résultat d'avoir suivi la justice, 저주고 고통이에요. c'est la malédiction et la douleur. 여러분 그래서 오름이 생길 C'est 때 pourquoi lorsqu'il y a la justice, 아, 내가 믿음에서 떠났으니까 이 오름이 자리를 잡고 ah, cette justice a pris place dans mon cœur parce que j'ai la foi, j'ai quitté la foi. 오른데 왜 이 생각을 버려? Si j'ai raison, pourquoi je dois abandonner cette pensée? 아니요. Non, 믿음에서 떠났기 때문에 오름이 c'est 생겨. parce que vous avez quitté la foi que vous avez la justice. 오름을 따라간 결과는 저주고 고통이란 사실. Le résultat d'avoir suivi la justice, il faut savoir que c'est la malédiction et la douleur. 우리 마음에는 오름이 자리를 잡아야 하는 것이 Ce 아닙니다. n'est pas la justice qui doit prendre notre place, 예, 우리 마음에는 믿음이 자리를 잡아야 돼. mais c'est plutôt la foi qui doit prendre place dans notre cœur. 예, 우리 마음에는 하나님 약속이 자리를 Et c'est 잡아야 la 돼. promesse de Dieu qui doit prendre place dans notre cœur. 근데 여러분 오름이 자리를 잡을 Mais 때 lorsque c'est votre raison qui prend place dans votre cœur, 사탄이 여러분을 속입니다. Satan vous trompe. 야, 네가 옳잖아. Eh, tu as raison. 너 잘못된 것도 없어. Tu n'as pas tort. 네가 왜 오름을 버려? Pourquoi tu 너 abandonnes ta 잘못한 거 raison? Tu 없는데. n'as rien fait du mal. 옳으냐 그러냐만을 따지게 합니다. Et il fait à ce que nous soyons raison ou nous soyons tort. 사탄에게 속는 Mais 거라는 il faut 사실. savoir que vous avez été trompé par Satan. 여러분 마음에 Dans votre cœur, 다른 기준을 하나 가지십시오. essayez un autre principe, d'avoir un autre principe lorsque la justice sera dans votre cœur. 내가 옳은 마음이 들 때, Lorsque je dirais que j'ai raison, 내 마음에 왜 오름이 자리를 잡아? ah mais pourquoi la raison a pris place dans mon cœur? 내 마음에는 믿음이 자리를 잡아야 C'est la foi qui doit prendre place dans mon cœur. 내 마음에 하나님 약속이 자리를 잡고 소망을 C'est 가져야 la 되는데 promesse de Dieu qui doit prendre place dans mon cœur. 내 마음에 오름이 자리를 잡고 Mais voilà que c'est la raison qui a pris place dans mon cœur. 다른 사람을 내가 Et 판단하고 je suis en train de juger les autres. 다른 사람에게 불편한 마음. J'ai un cœur mal à l'aise devant les gens. 내가 이게 사단에게 쏙는 Ah, je suis en train d'être trompé par Satan. 오늘 여러분 마음에 오름이 버려집니다. Aujourd'hui, si vous arrivez à rejeter votre justice, 여러분의 삶이 완전히 달라진 새로운 삶을 vous allez pouvoir changer votre vie et mener une nouvelle vie. 여러분 성경을 보면 Si vous voyez dans la Bible, 오름을 버린 사람들이 il y a des gens qui ont pu rejeter leur justice. 오름을 버리지 못한 사람들이 Il y a des gens qui n'ont pas pu rejeter leur justice. 자 여러분 오름을 버리지 못한 사람 Pour les gens qui n'ont pas pu rejeter leur justice, 대표 중에 요압이라는 사람을 예를 들죠. il y a Job. 요압은 다윗의 군대 장관인데 Il était le général de David. 그는 늘 옳은 마음을 가지고 Il avait toujours un cœur de justice. 자기가 옳다는 생각 때문에 Parce qu'il croyait qu'il avait raison. 그가 아브넬을 죽이고 Il a tué Abnel. 압살롬을 Il a tué 죽이고 Absalom. 다윗의 마음을 슬프게 Il 합니다. a rendu triste le cœur de David. 다윗은 이야기하죠. David dit, 내가 오늘날 왕이 aujourd'hui je suis devenu roi, 저 스루야의 아들들인 저 사람들을 제어하기가 너무 어렵다. mais c'est très difficile pour moi de tuer les gens de Syria. 이 요압이 Oui. 다윗의 군대 장관이지만 Job, il était le général de David, 예, 다윗이 요압을 제어할 수가 없어요. mais David ne pouvait pas tuer 다윗의 Job. 뜻을 요압을 통해서 나타낼 수가 Il ne 없어요. pouvait pas montrer sa volonté devant Job. 왜? Pourquoi? 요압은 오름을 버릴 줄 몰라. Parce que Job, il ne pouvait pas rejeter sa pensée. 하나님의 사람들, Mais les hommes de Dieu, 믿음의 mais les 사람들 hommes de la foi, 공통적으로 오름을 버린 걸. 봅니다. on peut voir comment ils rejettent leur justice. 여러분 오늘 우리 이 시대는 De nos jours, 생명을 위하여 오름을 버려야 합니다. pour la véritable justice, on doit jeter notre propre justice. 여러분 지금 이 마지막 시대에 Alors, pour ce 우리는 moment, 생명을 얻기 위해서 오름을 버리는 것이 참된 오름이라는 사실을 il faut comprendre que la véritable justice, c'est de jeter sa propre justice pour la vie.
네, 옳으냐 그러냐가 아니라 Ce n'est pas seulement de voir est-ce que c'est correct ou c'est faux, 옳고 그런 것은 mais ce qui est correct et ce qui est 의문에 faux, 묵은 것입니다. c'est se dégager de la lettre qui a vieilli pour un esprit nouveau. 의문에 묵은 것은 Ce qui est 늘 이게 옳으냐 저게 옳으냐 잘했느냐 잘못했냐를 따지는데 les gens qui ont vieilli, ils regardent toujours ce qui est correct et ce qui est 이제 faux. 우리는 영의 새로운 것으로 섬길 것이요. Mais maintenant, on doit veiller ce qui a un esprit nouveau, 것이 아니라 non pas dégager la lettre. 오늘 여러분이 의문에 묵은 것에서 벗어나서 영의 새로운 것으로 섬기는 삶을 배워요. Je veux que vous appreniez comment se dégager de la lettre qui a veillé pour un esprit nouveau. 자, 여러분 이 도표를 보면 Si vous voyez cela, 인간의 본성의 변화가 있습니다. il y a le changement de l'instinct de l'homme 범죄한 후에 après le crime. 우리 인간은 늘 잘하려고 하는 이 본성이 생겨요. L'instinct voulant bien faire est en l'homme 그래서 율법 행위 아래 들어가게 돼요. et il va sous les œuvres de la loi. 그러나 사실 범죄하기 전에는 Mais avant le crime, 그냥 은혜를 입으려고 하는 그런 본성을 갖고 c'est l'instinct voulant obtenir la grâce qu'il y avait en l'homme. 에덴 동산에서 인간이 살면서 Lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden, 어떤 수고도 하지 않았고 il n'a fourni aucun effort, 하나님의 은혜로 살아갔어요. il a vécu par la grâce de Dieu. 자, 이 어떤 삶의 변화가 Et 왔는데 lorsqu'il a eu ce changement de la vie, 범죄하기 전에는 피조물의 위치에서 스스로 아무것도 할 수 없는 위치에서 살면서 avant le crime, il était dans une place de la créature, une place où elle ne peut 모든 거 하나님 rien 은혜로 faire 공급받고 seule, 살았습니다. et elle avait toujours l'aide de Dieu. Mais après le crime, 인간이 잘못된 본성 속에 살고 있는데 l'homme vivait dans un instant faux. 그래서 잘하려고 하는 생각을 버리고 피조물의 위치로 돌아가는 것이 참된 C'est 회개입니다. pourquoi on doit abandonner la pensée de bien faire et retourner à la position d'une créature. C'est ça la repentance. 뿐만 아니라 Non pas seulement ça, 우리는 의문의 묵은 것에 벗어나서 영의 새로운 것으로 섬기는 삶. donc on doit rejeter, se dégager de la lettre qui a vieilli. 옳고 그름을 따지고 Et donc on ne doit pas voir ce qui est correct 잘했나 et faux, 잘못했냐를 따지는 것은 voir ce qui est bon et mauvais, c'est être sous la loi. 자 그런 우리에게 하나님 이제 영의 새로운 것으로 섬기는 삶을 우리에게 주시고 À une telle personne comme nous, Dieu nous a donné une occasion de pouvoir vivre selon l'esprit, quitter ce qui est bon et ce qui est mauvais, une vie d'obtenir la grâce. 누가복음 15장에 Dans- 큰아들은 여러의 아버지를 섬겨 명을 어김이 없다고 이야기하죠. Dans Luc chapitre 15, le fils a quitté le père, 예, 작은 아들은 mais le fils 아버지의 prodigue, 재산을 허랑방탕해서 다 날려버렸고 il a dépensé tous les biens de son père, 예, 잘한 것 il n'a 없지만 rien fait de bon, 그가 아버지의 그 은혜 아래 돌아와서 마음껏 먹고 마시고 누리는 삶이 있는 거죠. mais tout comme il est revenu sous la grâce de son père et qu'il pouvait se réjouir de ce qu'il avait dans son 예, père, 영의 새로운 것을 섬기는 삶을 배워야 하고 on doit apprendre l'esprit nouveau. 또한 여러분 교인들에게도 영의 새로운 걸 섬기는 삶을 가르칠 줄 Même 알아요. à vos fidèles, vous devez enseigner comment vivre avec un esprit nouveau. 네, 이번 CLF 프로그램을 통해서 여러분 개인에게, 여러분 사역에 복된 시간이 되시길 바랍니다. Donc je veux que vous puissiez passer des moments bénéfiques à travers le programme de CLF. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. Je vous reviendrai à la prochaine fois.